আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार 10,323 शिक्षकों को पूरा कर संबंधित पूर्ण से दिया जा रहा। मंत्री डॉक्टर महानी और उच्चतर परीक्षाओं में सफलता प्राप्त स्कूल समारोह में इस में कर उच्च परीक्षाओं में सफल करने वालों को सम्मानित किया। डॉक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट रविंद्र भवन समान उपस्थित डॉक्टर मानी अपने भाषण नेशनल एजुकेशन और पूर्ण शिक्षा करने के राज्य प्रयास सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेशन द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड एग्जाम में की है। डॉक्टर मानी शाह सरकार दमपेश की कमी को इस गुणवत्तापूर्ण पर जोर दिया। विद्यार्थी की अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। উন্নত মেকআপ আমাদের সমস্যার মধ্যে আপনারা সুরসর মতো আমরা টিচার দিচ্ছি মানে এক্সট্রা এবং মানসিকভাবে আমরা বুঝি আমাদের এই আসার পর যে খামতি আছেন জায়গায় কিছু না একটা অস্ট্রাশিপ স্পেশালিটি বিদ্যাজ্যোতিতে 100 জন টিচিটি শিক্ষক শিক্ষকদের আমরা নিয়োগ করি। আমরা করছি রেজাল্টের আমরা খুবই খারাপ বিষয়, তো এখানে আলোচনা হয়ে আমাদের অনেক ভালো হচ্ছে, ভালো থেকে আবার সেই ऑल इंडिया एग्जाम में एंट्रेंस को इसके अलावा 12 के लिए सभी सबमिट कोचिंग खोले जाए। राज्य यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाए। मुख्यमंत्री ने आज राज्य सरकार एजुकेशनल बनाई की है। এডুকেশন আবার একটা হেল্প ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আসলে নতুন নতুন অলরেডি লাইন এইগুলো অলরেডি নিতে বিজ্ঞান ওই বিষয়ের সেন্টার আমরা চালু করব। সেখানে যে 10জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করবে তার জন্য এখানে প্রায় 3টি স্থাপন এবং সেটা আমরা কাকরাবর বুকে নাম্বার কর্তন ডিগ্রি কলেজ এবং সময় এই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনামূলক সেখানে 3টি স্থাপন আর সব মার মধ্যেই সেন্টার চালু হবে। পাস করব পুরো কম্পিটিটিভ সেন্টার আমরা থেকেই করব, সেটা ভাষা থেকে সমান সবাই করে নিশ্চিত যে শতাংশ আমরা তো আজকে আমরা তাদের এবং এটাই হয় না তো যারা খোকরা আছেন তাদের চেষ্টা করেন। त्रिपुरा एजुकेशन जो 2 माध्यमिक में 514 हुए हैं। वर्ल्ड पास 86% रहा। उच्चतर शिक्षा में 100 पत्र उठे। ओवरऑल पास रैंकिंग न रहा। क्लासेस और एंटी सीलेबस इशू के है लड़ी शिक्षा सुनिश्चित सरकार ने वीक निःशुल्क प्रदान कॉलेजेस में फीस माफ है। मेरिट अवार्ड स्कीम सेंट्रल क्वेश्चन की शिक्षा के उद्धार के लिए कदम उठाएगा। रिपोर्ट